Pemerintah Amerika Serikat dikabarkan membuka peluang untuk mencairkan sebagian aset Iran yang selama ini dibekukan. Dan pemirsa, langkah ini disebut menjadi bagian dari upaya meredakan ketegangan dan mendorong tercapainya kesepakatan antara Washington dan juga Teheran. Pencairan aset ini, pemirsa, masih dikaitkan dengan sejumlah syarat, termasuk juga keberlanjutan proses negosiasi dan juga komitmen kedua pihak untuk menjaga stabilitas di kawasan. Di sisi lain, Iran mendesak agar sebagian besar aset yang dibekukan segera dicairkan setelah adanya kesepakatan resmi. Teheran menilai dana ini sangat penting untuk bisa mendukung pemulihan ekonomi dan juga memenuhi kebutuhan dalam negeri Iran. Nilai aset Iran yang dibekukan diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Hingga kini belum ada keputusan final terkait dengan besaran dana yang akan dicairkan maupun jadwal pelaksanaannya. Perkembangan ini menjadi salah satu indikator penting, pemirsa, dalam hubungan Amerika Serikat dan Iran yang dalam beberapa tahun terakhir ini diwarnai ketegangan terkait dengan isu nuklir, sanksi ekonomi dan juga stabilitas kawasan Timur Tengah. Apabila terrealisasi, pencairan aset-aset Iran ini berpotensi menjadi langkah awal bagi terbukanya kembali ruang dialog antara Washington dan Teheran. Dan sebelumnya, pemirsa, Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk urusan hukum Qasim Gharibabadi mengatakan Iran menuntut agar setidaknya 50% dari asetnya yang dibekukan ini dilepaskan setelah tercapai kemungkinan nota kesepahaman dengan Amerika Serikat. Gharibabadi menekankan aset-aset ini harus dilepaskan setelah penandatanganan nota kesepahaman dan juga sisanya akan dilepaskan dalam waktu 2 bulan mendatang. پس برداریم اینها پولای خود ما هست، یعنی پول کشورهای غربی و آمریکا نیست که بخوایم حالا مذاکره کنیم به ما بخوان انقدر مثلا کمک بکنن یا پول بدن. این پول خود ماست. اینا رو آمریکا به صورت غیر قانونی مسدود کرده، اجازه هزینه کرد و یا در اختیار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران نداده به کشورهای صاحب حساب، کشورهایی که حساب در اونجا هست. اینکه چه میزان از این پول ابتدا باید اختصاص پیدا بکنه و چه میزان بعد از یک مدت گفتگو، این موضوعی است که قابل مذاکره هست، اما حداقل اصرار جمهوری اسلامی ایران این هستش که 50% از این وجوه باید در اختیار جمهوری اسلامی ایران با امضای یادداشت تفاهم قرار بگیره و مابقی اون هم بلافاصله بعد از طی یک بالاخره مدت معقولی که مدت معقول از نظر ما بیشتر از Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.